मध्यम धरण बन्यार अंचल पुरी जिला पिपिली निर्वाचन मंडल अनेक अंचल प्रभावित होते से बाद पड़ना कोपरगा पंचायत और कोपरगा पंचायत में हजार हजार हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त होगा सहित लोक मैंने नाई नतार असुविधा भोग कर कारण यही रास्ता देगी ये हूँ ग्राम उन्नयन रास्ता मुझे सीधा साल कैमरा पर्सन देखी देखो गोटे ग्राम उन्नयन विभाग ये जो रास्ता कर मध्यम धरण बन्यार पानी बर्तमान रास्ता बर्तमान नष्ट होती केवलिया कौ हिसाब से जो विभाग अधिकारी उपस्थित रही कंट्राक्टर मनमुखी कार्य करने जो जो रास्ता नष्ट होगा बसली यही रास्ता देके जो ग्राम रास्ता जो कर विभाग अधिकारी कर कौन कलभट रखी ना काम तो जना पड़ी निम्नमान निश्चय हो कारण ये आर मान को निरूपण कराए अंचल लोक मान मतामत नि से रास्ता कर कारण जो हजार हजार हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त पानी बेलू बेलू बढ़िबार लगी जदि आहरी बन्या महानदी यदि आहरी बन्या पानी आसे ताले ये अंचल क्षतिग्रस्त हम जो ये रास्ता कर निम्नमान कंट्राक्टर बर्तमान कह गले विरुद्ध निश्चय कार्यानुष्ठान ब्रेक कला तेणु शंकर बसैला निजे आदि कंट्राक्टर जी कला तेणु जहाँद्वारा कि पाटा ब्रेक हो पाने आसते पाटा भांगला बेलू ये गाँव वाला भी असुविधा हो सब इड़ा सेपटे शंख दी तीन खोला खोला रही से दायित्व कई प्रकार कई सहयोग ना पानी तो सब आमर सब क्षति हो देखो गंगुआ एवं गंगुआर जल तो सत दया नदी जल यही रास्ता देखिए प्रभावित होती किंतु जो कंट्राक्टर कार्य करता कौन लोक मतामत ना कौ जगार कलभट कर पानी निष्कासन कौ जगार कले बर्तमान पानी अंचल निष्कासन आम पाखे आउ जन चाषी अच्छा आज्ञा कौन कहे आप अंचल केते हेक्टर चाष जमी क्षति तो आम पिला बेलू देखी आसू 20-30 वर्ष है गहिर धोई जाए बन्या पानी जेहेतु भुवनेश्वर पानी वर्षा जल आसिक बुड़ूँ यहाँ आम पाचलपुर मौजा यहाँ हूँ सबुठ खाल खाल एरिया भुवनेश्वर ठार पानी वर्षा पानी आसिक खाल जमा हम जहाँकि आम चाष सब वर्ष धोई जाऊँगी यही वर्ष ये कंट्राक्टर ब्रिज करके रोड करते पानीटा किसी सेव होगी सेव होता जेहेतु शंख रास्तार कलभट जो पानी निष्कासन कलभट रोड आज्ञा कम्प्लीट कराइनी जेहेतु आमर कलभट तैयारी जो मध्यम धरण बन्याटी आसी मध्यम धरण बन्या द्वारा आम अंचल विभिन्न तलिया अंचल पानी पशि दुईटी कजुए कजुए भी पानी गढ़ा आरंभ होता गत काली ठारू एवं आज की कमी तेणु कजुए जी पानी जाऊँगी मोर आशा जे फसल जमीबाड़ी नष्ट कर किंतु हाबिटेशन भितर को पानी जीवन बोली आशा करा जाउछि भितर को पानी जीवन बोली आशा करा जाउछि एवं लोक माने अंचल लोक माने सजग अछंती एवं मु धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री की जो वाटर मैनेजमेंट करी वर्षा पानी टी छाड़ी काली हीराकुदर गेट टी खोला जाइछि जहाद्वारा कि बन्या जल आस्ते आस्ते आपन देखुचंदी नदी कमुची पास कर हीराकुदर पानी गतकाली संध्या बेलू आसी पहुँच आशा करा तेणु सरकार तरफ सरकारी अधिकारी समस्त प्रस्तुत अच्छा जनसाधारण भी निजे समस्त प्रस्तुत अच्छा कि भाव में पानी सुरुखुर तल को गढ़ी जाऊ लोकर किसी क्षयक्षति न हो आमर प्रभु जगन्नाथ देखो आमर उत्तरा पाखे भार्गवी जो आरंभ हो भार्गवी कूल से किसी आदिवासी परिवार नदी पठारे रोचते सब बेले आम स्कूल को कि जो रिलीफ सेंटर को आसापी अनुरोध कर छाड़ी आसुना तेणु से पाखापाखि 150 खंडे हे संख्या तेणु से अच्छा आम सरकार तरफ ड्राई फ्रुट्स एरिया व्यवस्था करागला एवं 3टा 4टा बेले रंधा खाद्य भी जोगे दिया जेहेतु गरीब लोक मैंने बंजारा लोक मैंने विभिन्न आड़ू आसी अच्छा सरकार कि भाव में खाଇବା व्यवस्था भी लॉक वाटर बर्तमान नियर अबाउट 10
10,000 8-10,000 एकरରୁ କମ୍ ନୁହଁ ଯୋଉଟା କି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏରା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏଠି କୌଣସି କଲଭର୍ଟ ରଖିଲାନି, ପାଣିର କ୍ଷତି ହଉଛି କଲଭର୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଲଭର୍ଟ ନହେଲା ପାଣିଟା ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ପରେ ସିଆଡ଼େ ଉପରକୁ ବୁଡ଼ି ଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ବିଲକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ। ପାଣି କମିଲା ପରେ ଏଠି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 5-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଶଙ୍ଖ କରିଦେଲେ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା? ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଦାଇଲେ କେତେ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସବୁ। ମାନେଙ୍କର ବିଧାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ତ କହିଲେ ତ କରିବେ, ପାଣି ପରେ କରିବୁ ଆଉ ଯାହା କରିବୁ ଆଉ, କହିଲେ ପାଣି ପରେ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକି ପଚାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପରେ ରାସ୍ତା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ପଥର ରଖିଛି ପଥର ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଗଲେଇ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୋଇ ଦେଇ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ମରମ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ନାଲି ମରମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଆହେବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କଲଭଟ କଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଘରରେ ରହିବେ। କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା? ପାଣି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁନ୍ତି ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗୁଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ରହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ କରାଯିବ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପାଣି ଏଇ ଗହିରକୁ ଆସିବ। ଏଇ ଗହିରଟା ମାନେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ଆମ ବାପା ହେରିକା ଛୋଟରୁ ଏଇ ଗହିରଟା ବୁଡୁଛି। ଏମାନେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁନ୍ତି ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ ବି ଏଇ ଗହିରଟା ବୁଡିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କେହି ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନିହାତି ସ୍ଥାୟୀ ସଲ୍ୟୁସନ ନିହାତି ଦରକାର, କେହି ସମାଧାନଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ କହନ୍ତି ପାଣିର ଗତି ତଳକୁ ଯିବ, ତାର ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏଇଟା ବୁଡୁଛି। ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ପାଣି ରହିଲା ତ ତାକୁ ଡ୍ରେନେଜ କରି କେମିତି ଆମେ ଛାଡିଆ, ସେଇଟା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆଜି କଲେ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପାଣିଟା କେମିତି ଡ୍ରେନେଜ ହେଇକି ମାନେ କାହାର ଜମି କାହାର ବୁଡିଆ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭଲରେ କେମିତି ଯାଇକି ଆମର ନଈରେ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ବାସ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଟା ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାଉ, ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗମନ ବିଭାଗ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ କଲଭଟ କରାଯାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ତାର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଚାଷରୁ ଯୋଉ ହରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକର ଦାନା ଯୋଉ ହରେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତେ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ପ୍ରତାପ ବାରିକ, MBC TV।